পয়েন্ট অঞ্চলে প্লেস করেছিলেন, ফিল্ডারের কাছে একটা লম্বা চেস, আর শেষ জয় হয়েছে বলের। আর প্রথম বাউন্ডারি, ওয়েলকাম বাউন্ডারি ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গলের। স্লটে বল, মিড অফ অঞ্চলে ফিল্ডার ক্যাচ তো ধরেছেন, রান আউটের সুযোগ। যেটা মিকি ভিতরে থাকবে, আর নাহলে ব্যাট রেখে বাইরে থাকবে। আর ব্লক হলে বল, ফিরতে হবে অপু সরকারকে। सामने की तरफ यहाँ पर बॉल, यहाँ पर नीचे फील्डर मौजूद है, क्या कुछ नहीं। इस बार दर्शक ने बॉल को पकड़ा, सीधा 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। अच्छी बल्लेबाजी, फ्री हिट के लिए खोखो ने तैयार। फ्री हिट को ये छोड़ने वाले हैं, नाम इस खिलाड़ी का, और इस तरह से गेंद देंगे तो बॉल को बाउंड्री के बाहर ही भेजेंगे। खोखो फिर से इस बार अच्छा शॉट, गेंद को जाएगी सीधा बाउंड्री के बाहर ही मिलेगी। 4 रनों के लिए गेंद गई सीमा रेखा पार। रचनात्मक शॉट, यहां पर गेंद को हवाई यात्रा में भेजा, उड़ी उड़ी जाए, गेंद को बाहर से लाना पड़ेगा, मंगवाना पड़ेगा। 6 रनों के लिए सामने की तरफ से खेला, यहां पर घुटना टेका जरूर, यहां पर फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे, गेंद को भेजा बाउंड्री के बाहर, सीमा रेखा पार। बल्लेबाज को पेविलियन में अफसर के बाहर, यहां पर कवर के ऊपर से खिला है, खिलाड़ी पीछे दौड़ते हुए नहीं पहुंच पाएंगे, बॉल को भेजेंगे, बॉल बाहर से पकड़ेंगे, 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। খোকন হালদার একটা বড় শট, ফিল্ডার বলের নিচে, তবে ফিল্ডার হয়ে যাবে দর্শক। ওভার বাউন্ডারি, 6 রান। খোকন হালদার, ये लो भाई, ये आड़ा टेढ़ा खेलते रहेंगे, नाम है खोखन हालदार, नाम तो जरूर सुना होगा। खोखन 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 नाम तो सुना ही होगा। সুইপ আর একটা অসাধারণ শট দেখতে পেলাম খোকন হালদারের ব্যাট থেকে, লাজবাব ব্যাটিং আর ব্যক্তিগত ব্যাটের টপেজ। ফিরতে হবে খোকন হালদারকে। ও ইউটি আউট আউট আউট, উইকেটের পতন, এবং উইকেটের পতনের সাথে फिर से अच्छा, इस बार प्रहार नीचे फील्डर है, क्या पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, फिर से बैक टू बैक 6 रन। फिर से प्रहार, फिर से गेंद को भेजा सीमा पार, 6 रन बैक टू बैक, व्हाट अ बैटिंग। ব্যাটের টপেজ, ক্যাচের সম্ভাবনা, ফিরতে হবে মিকি ঘোষকে, আর সাথে ড্রিঙ্কস ব্রেক। ফুটটস বল, ফিল্ডার বলের নেচে এবং আউট। প্রেম সিং গতকালও 0 রানে প্যাভিলিয়নে ফিরেছিলেন, আজও 0 রানেই প্যাভিলিয়নে ফিরতে হবে প্রেম সিংকে। উইকেটের পতন এসেছে। वो तो चाहेंगे कि 150 के अंदर रखना, और वहीं से सोना ही चाहेंगे, यानी कि अरिंदम कुंडू चाहेंगे कम से कम 8 ओवर में 80 रन यहाँ से बिल्कुल खोजेंगे। শর্ট বল এবং সঠিক প্রহার, ওভার বাউন্ডারি, 6 রান। সরতাজ আলী নিজের, আরো একবার শর্ট বল এবং আরো একবার সঠিক প্রহার, ব্যাক টু ব্যাক ওভার বাউন্ডারি, 6 রান। সরতাজ সরতাজ সরতাজ, ইউ বিউটি, ওভার মিড উইকেট, ওভার বাউন্ডারি, 6 রান। লফটেড শট, বল কোথায়? ফিল্ডারের হাতে, অর্থাৎ ও ইউটি। इस बार हवा में गेंद, नीचे फील्डर क्या पहुंच पाएंगे, इस बार आउट। ओ यूटी आउट, बड़ी मछली को जाल में फंसाया, विकेट। सामने की तरफ खेलने का प्रयास था, और यहां से पिच को छोड़ना पड़ेगा, और विकेट का पतन हुआ। 8वें विकेट का पतन। विकेट, अगली गेंद, इस बार लंबा प्रहार, गेंद को हवा में भेजा, हवाई यात्रा में, नीचे फील्डर मौजूद, और एक विकेट का पतन हुआ। ফুটটস বল, প্রিয়াংশু, আর উনি মিস করেননি, আর এরই সাথে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি 132 রানের মাথায়।
ओपनिंग मिलेगी जाने के लिए, वहां पर गेंद को 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर भेजा, पहले की दिशा में 4 रन। प्रियांशु स्ट्राइक पर, जोरदार शॉट, अच्छा साउंड निकला वहां पर, गेंद को वहां पर अपने ही डगआउट में 4 रन के लिए भेजा है, सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4। इस बार बेहतरीन कनेक्शन, इस बार गेंद को हवा में उड़ाया उड़ाया उड़ाया, 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर, प्रियांशु के बल्ले से निकलता हुआ, फिर से यहां पर फील्डर के ऊपर, सर के ऊपर से जाएगी, यहां से चौका लेकर आएगी, 1 बाउंस 4 मोर। अच्छा बेहतरीन कनेक्शन, फिर से इस बार गेंद को हवाई यात्रा में भेजा है, 6 रनों के लिए प्रियांशु के बल्ले से निकलता हुआ, दंदनाता हुआ छक्का, गजब गजब। अगली गेंद दंदनाती हुई हेलीकॉप्टर उठा है क्या, नीचे फील्डर गलती नहीं करेंगे विजय कुमार, इट्स अ विकेट, इट्स अ विकेट। ओ यू স্লোয়ার ডেলিভারি, ফায়দা উঠিয়েছেন সেখানে, রিস্ট্রিকশনের ফায়দা উঠিয়েছেন এবং আম্পায়ার বিজয় প্রতাপ যাদব জানিয়ে দিয়েছেন বাউন্ডারি। শর্ট বল, ফিল্ডার ও ইউ টি, আউট আউট আউট। একটা বড় শট, ওভার বাউন্ডারি, 6 রান। ফিল্ড রিস্ট্রিকশনের শেষ ওভার। यहाँ पे स्कूप शॉट, यहाँ पर फील्डर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर विकेट कीपर खुद है, नहीं पहुंच पाएंगे, 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। बाजू ने इस बार हवा में गेंद, नीचे फील्डर क्या पहुंच पाएंगे, एंड इट्स अ विकेट, इट्स अ विकेट। ডিপ কভারে প্লেস সরতার, সেখানে ফিল্ডার মিসফিল্ড এবং এখান থেকে বাউন্ডারি। একটা বড় শট, হাই এন্ড হ্যান্ডসাম, ওভার বাউন্ডারি, 6 রান। क्या खोजिया, यहाँ पर फील्डर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बॉल को पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे, 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। इस बार गेंद को भेजा है बाउंड्री के बाहर, मैदान के बीचों बीच। একটা বড় শট, ও ইউ টি, আউট আউট। একটা বড় শট আর ফিল্ডার বল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেননি, বাউন্ডারি এসেছে, 4 রান। প্রথম দুটো, আরো একবার এগিয়ে আব্দুল, ও ইউ টি, টুইস্ট টুইস্ট টুইস্ট, উইকেট উইকেট। अगली गेंद, अच्छा तो शॉट खेलने का प्रयास, এটা কি করলেন অপু সরকার, আপনি কি করলেন, এটা মিস করলেন অপু সরকার। অপু সরকার ভালো বড় শট খেলার চেষ্টা, डॉट डॉट डॉट, अर्थात प्रेशर, दिल और दिमाग अभी काम नहीं करेगा, अभी बल्ला और बॉल में संपर्क करना पड़ेगा। एकदम। अगली गेंद, একটা শট এসছে, ফিল্ডার বল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না, বাউন্ডারি, তবে অনেকটা অ্যাঙ্গেলে ছিল। এগিয়ে আরো একবার আব্দুল, ও ইউ টি, উইকেট উইকেট উইকেট। একটা বড় শট, ওভার বাউন্ডারি, টুইস্ট টুইস্ট টুইস্ট, সামনের পায়ে বল, এই সময় স্লটে বল, আব্দুল কোথাও একটু ভুল করলেন আর সেটা সম্পূর্ণভাবে ফায়দা উঠালেন ব্যাটার। শর্ট বল এবং ওভার বাউন্ডারি, ম্যাচে জয়লাভ করলেন পিবিআর প্যান্থার দল। কংগ্রাচুলেশন পিবিআর প্যান্থার, তবে কোন অঙ্কে খারাপ ক্রিকেট খেলে।